आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं बैनुल अक़वामी खबरें। पाकिस्तान में 62% नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं, रिपोर्ट में कहा गया। पाकिस्तान के नौजवान अब बेहतर मुस्तकबिल की तलाश में मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं। अक्सरियत मुल्क से बाहर मौक़े तलाश कर रही है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के एक हालिया सर्वे में ये बात सामने आई है कि मुल्क के 62% नौजवान मुल्क छोड़ना चाहते हैं। इस सर्वे में सामने आने वाले एदाद शुमार के मुताबिक मुल्क छोड़कर जाने की ख्वाहिश 15 से 24 बरस की उम्र के नौजवानों में सबसे ज़्यादा नुमायां है। सर्वे के मुताबिक मुआशी सूरत हाल, काम करने के एकसा मौक़े और इज्जत का हुसूल मुल्क छोड़कर जाने की ख्वाहिश की वजूहात में शामिल हैं। इसके अलावा सफ़ी मुसावात और बेहतर तहफ़्फ़ुज़ की तलाश भी मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश की अहम वजूहात हैं। ये तस्वुर के बैरूनी मुल्क सफ़र करने से इज्जत बढ़ेगी हर उम्र के लोगों में बहुत वाज़ेह है। बड़ी उम्र के अफराद में मुल्क छोड़कर जाने की ख्वाहिश की वजह इनके बैरूनी ममालिक में रहने वाले बच्चे हैं। अगर मुल्क के तमाम खित्तों, सूबों और खित्तों के रुझानात का जायजा लिया गया तो मुल्क छोड़ने की ख्वाहिश की कुछ बहुत ही दिलचस्प वजूहात सामने आई। मौसम इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए वैक्सीन लगाएं। तर्जुमान वजारत सेहत सऊदी अरब में एक हफ्ता पहले मौसम सरमा का आगाज हुआ। मौसम की तब्दीली के सब मुल्क में इन्फ्लुएंजा आम हो गया है, जिसके पेश नज़र अवाम को इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगवाने की सिफारिश की गई है। वजारत सेहत के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने कहा कि मौसमी इन्फ्लुएंजा से बचाव के लिए लगाई जाने वाली वैक्सीन मुकम्मल तौर पर महफूज है, जो बरसों से इस्तेमाल हो रही है। सबक न्यूज़ के मुताबिक वजारत सेहत के तर्जुमान ने मौसमी इन्फ्लुएंजा के हवाले से मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मजीद कहा कि मौसम सरमा में आमतौर पर इन्फ्लुएंजा का वायरस फैल जाता है, जिसके लिए क़ब्ल अज़ वक्त तदारुक के लिए वैक्सीन लगाना जरूरी है। उन्होंने मजीद कहा कि इमसाल इन्फ्लुएंजा वायरस गुज़िश्ता 2 बरसों से ज्यादा ताकतवर है। 4 उम्रों के अफराद, जिनमें हामिला ख़वातीन, 5 बरस से कम उम्र बच्चे, मुतअद्दी अमराज का शिकार और मुअम्मर अफराद इस वायरस का जल्दी शिकार हो जाते हैं। डॉक्टर अब्दुल आली ने मजीद कहा कि इन्फ्लुएंजा से बचाव की वैक्सीन 80% तक मर्ज की शिद्दत से महफूज रखती है। वजारत सेहत की जानिब से सेहती ऐप पर वैक्सीन लगाने के लिए पेशगी बुकिंग की सहूलत फराहम की जा चुकी है, जिससे हर शख्स मुस्तफीज हो सकता है। तर्जुमान सेहत का मजीद कहना था कि तिब्बी मराकिज़ के जायजे में ये बात सामने आई है कि अस्पतालों के एमरजेंसी शोबे में आने वाले बेशतर केसेस इन्फ्लुएंजा के हैं। चमन सरहद पर पाकिस्तानी फोर्सेस और अफगान तालिबान में झड़प, 6 अफराद हलाक, 17 जख्मी। चमन नगर में गोला गिरने और इसमें हलाक और जख्मी होने पर तशवीश का इजहार करते हुए बलूचिस्तान के वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बजनजू ने कहा है कि ये गोले सरहद पार से फायर किए गए हैं। पाकिस्तान फौज के ताल्लुकात अम्मा के शोबे ISPR की जानिब से जो बयान जारी किया गया है, इसके मुताबिक अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से चमन नगर में आम आबादी पर बिला इश्तियाल और बिला इम्तियाज भारी असलहा बशुमुल आर्टिलरी और माटर गोले फायर किए गए, जिसमें 6 शहरी हलाक और 17 जख्मी हुए। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान के सरहदी फोर्सेस ने आम शहरी आबादियों का ख्याल रखते हुए इस जारियत का मौसर जवाब दिया है। अगरचे पाकिस्तानी हुक्काम की जानिब से फायरिंग का इल्जाम अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस पर लगाया गया, ताहम राब्तों में मुश्किलात के बाइस अफगान हुक्काम का इस सिलसिले में मौक़िफ़ नहीं लिया जा सका। चमन शहर से मौसूल होने वाली वीडियोज़ के मुताबिक शहर के करीब बॉर्डर रोड पर एक गोला गिरने से गर्दो गुबार उठ रहा है। ऑस्ट्रेलिया में आतिशबाजी की नुमाइश के दौरान हादसे में 9 अफराद जख्मी। सिडनी में क्रिसमस की तकरीब में आतिशबाजी का मुजाहरा काबू से बाहर होने से 3 बच्चों समेत कम से कम 9 अफराद जख्मी हो गए। मुकामी मीडिया के मुताबिक इतवार की रात तकरीबन 9:30 बजे सिडनी के शुमाली साहली इलाके में आलम्बी ओल पहाड़ी में होने वाली तकरीब से हंगामी सर्विस को कॉल की गई और पहुंचने पर बताया गया कि तकरीब के दौरान आतिशबाजी बेकाबू हो गई थी। आतिशबाजी में एक 11 साल लड़का झुलस गया, जिसे अस्पताल ले जाया गया। एक 8 साल लड़की और एक 12 साल लड़के को भी अस्पताल में दाखिल किया गया, लेकिन बाद में इन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। 6 दीगर अफराद को मामूली जख्मों की वजह से जाए वकूफ पर इलाज किया गया और पैरामेडिक्स और पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से चले गए। पुलिस ने ओल में वाक़े की छानबीन शुरू कर दी है। सेफ वर्क न्यू साउथ वेल्स के इंस्पेक्टर जाए वकूफ पर जाने वाले हैं। उमरा वीजा की मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं, वजारत हज ने कहा। सऊदी वजारत हज उमरा का कहना है कि 3 महीने यानी 90 दिन के लिए जारी किए जाने वाले उमरा वीजा की मुद्दत में तोसी मुमकिन नहीं। सऊदी मीडिया के मुताबिक उमरा परमिट के लिए कम अज कम उम्र की हद 5 बरस मुतय्यन की गई है।
تاہم چھوٹے بچے اپنے والدین کے ہمراہ مسجد الحرام آ سکتے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کے ٹویٹر پر ایک سوال میں دریافت کیا گیا کہ بچے جس کی عمر 2 برس ہے کیا اسے اپنے ہمراہ عمرے کے لیے لے جا سکتے ہیں؟ سوال کے جواب میں وزارت حج و عمرہ کا کہنا تھا کہ اندرون مملکت سے عمرے کے لیے آنے والوں کی پرمٹ کے لیے عمر کی کم از کم حد 5 برس مقرر کی گئی ہے، تاہم اس سے کم عمر کے بچے اپنے والدین کے ساتھ بغیر پرمٹ کے مسجد الحرام آ سکتے ہیں۔ عمرہ پرمٹ کے حوالے سے وزارت حج و عمرہ کا مزید کہنا تھا کہ پرمٹ کے حصول سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کی جائے کہ عمرہ زائر کورونا میں مبتلا نہ ہو اور نہ ہی مکہ مکرمہ آنے سے پہلے وہ مصدقہ کورونا میں مبتلا کسی شخص سے ملا ہو۔ حماس کا اسرائیل کو مجرم ملک قرار دینے کا مطالبہ۔ اسلامی تحریک مزاحمت یعنی حماس نے اسرائیل کو مجرم ملک قرار دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے انسانی حقوق کے سنگین پامالیوں پر اسرائیلی ریاست کے عسکری اور سیاسی لیڈرشپ کو کٹہرے میں لایا جائے اور ان کے خلاف مقدمات چلائے جائیں۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کی طرف سے 1948 میں منظور کیے گئے انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ کی سالگرہ کے موقع پر ایک بیان میں حماس نے زور دیا کہ یہ دن فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے اور جرائم کے حجم کو اجاگر کرنے کا ایک موقع ہے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کا جشن ایک اہم موقع ہے جو دنیا کو اس کی ذمہ داریوں کی یاد دلاتا ہے، خابص ریاست کے خلاف ورزیوں اور اس کے آباد کاروں کی دہشت گردی کو جرم قرار دینے کے لیے سنجیدہ کارروائی کرنا اور انہیں ہر طرح سے روکنے کے لیے کام کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی حقوق کے عالمی دن کا جشن ایک ایسے وقت میں منایا جا رہا ہے جب قابض کی دہشت گردی اور فلسطینی عوام کے خلاف اس کی منظم خلاف ورزیاں، جان بوجھ کر قتل، بستیوں پر تجاوزات اور زمین کی چوری کی صورت میں مسلسل بڑھ رہی ہے۔ حماس نے کہا کہ قابض ریاست کے جرائم انسانی حقوق کے عالمی اعلامیہ میں اور بین الاقوامی قوانین کے اصولوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ بنگلہ دیش میں حکومت مخالف مظاہرے، شیخ حسینہ واجد سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت میں ہزاروں افراد پیٹرول کی بڑھتی ہوئی قیمتوں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف احتجاجاً سڑکوں پر نکل آئے، جس کے دوران پولیس سے جھڑپیں بھی ہوئیں۔ شیخ حسینہ واجد سے مستعفی ہونے نئے انتخابات کا مطالبہ کر دیا۔ مظاہروں کے دوران اپوزیشن جماعت کے 2 بڑے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق ڈھاکہ میں ہزاروں مظاہرین نے حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کی اور وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد سے فوری طور پر مستعفی ہونے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین میں اپوزیشن رہنما بھی موجود تھے جنہوں نے وزیر اعظم پر انتخابات میں دھاندلی کر کے حکومت بنانے اور پھر ملک میں مہنگائی سمیت پیٹرول اور بجلی بحران کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ مظاہروں کے دوران کئی مقامات پر مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئی ہیں، جس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا، البتہ درجنوں افراد زخمی ہو گئے۔ ملک بھر میں بڑھتے ہوئے مظاہروں کو دیکھتے ہوئے پولیس نے کریک ڈاؤن آپریشن کیا، جس میں اپوزیشن جماعت کے 2 بڑے رہنماؤں کو گرفتار کر لیا گیا۔ میڈیائی ذرائع کے مطابق مظاہرین نے گلاب باغ اسپورٹس گراؤنڈ میں منعقدہ جلسے کے دوران شیخ حسینہ ووٹ چور ہے کے نعرے لگائے، جس کے بعد مظاہرین ارد گرد کی گلیوں میں پھیل گئے۔ منگل کے روز حزب اختلاف کی جماعت بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی یعنی BNP کے ہیڈ کوارٹر پر سیکورٹی فورسز کے دھاوے بولنے کے بعد دارالحکومت میں صورتحال کشیدہ تھی، جبکہ اس کارروائی کے دوران کم از کم 1 شخص ہلاک اور کئی زخمی ہو گئے تھے۔ ایسے ہی تازہ ترین خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سٹی انڈیا TV۔ تو ملتے ہیں کل، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔ صرف خوابوں سے نہیں، گھر بنتے ہیں ارادوں سے۔ MS ٹیکنو اینڈ کمپنی بلڈرز اینڈ ڈیولپرز لے کر آئے ہیں ایک نیا پروجیکٹ، صابریز عمر اینکلیو سپر ڈیلکس کنسٹرکشن، شاہوں کے شہر حیدرآباد میں، چار مینار کے دامن میں، صرف 1 کلومیٹر کے فاصلے پر، اعظم پورہ فرحت نگر علاقے میں۔ بکنگ سٹارٹ۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 9959023786 9959023786 9581528002 9493854625. Are you looking to build your dream project, but construction costs and time are a big hurdle standing in your way? If yes, then you are at the right place, because Cosmolite AAC lightweight block is a game changer in the construction industry. Our innovative technologies and highly experienced team can help your dreams come true. With our proven strategies, Cosmolite AAC block cuts down the requirements of steel and cement by 20%, saving 30% on construction costs and reducing construction time by 25%. Major builders and contractors have already switched over to Cosmolite AAC blocks because of the structure saving.
acoustic insulation, faster construction, lightweight, waterproof workability and flexibility, earthquake resistance, and pest resistance. Cosmolite is all set to emerge as South India's most preferred brand in AAC lightweight block. So, what are you waiting for? Let's build with Cosmolite and stay happy, because we don't only build structures, we build happiness. Cosmolite, light up your life.